Zamisheweta hibito ramatimba ra hosi ya hina Yesu Kriste. Kurula ka Xikwembu akuve na n'wina. Emixini wa sonto ya namuntlha hi ta kuma ni ku hlaya swin'we rito ra hosi Xikwembu leri hi nga ta ri kuma eka buku ya Mintirho chapter 16 hi ta sungula ku hlaya eka verse 28. Acts 16:25 to 28. Rito ra Xikwembu ri hlayeka hi ndlela leyi. Exikarhi ka vusiku Paul na Silas a va khongela va dzunisa Xikwembu hi ku yimbelela tinsimu. Kutani vabohiwa lavan'wana va va yingisa. Kambe hi nomu lowu ku tsekatseka lokukulu ka misava ku va kona. Kutani masungulo ya khotso ma tsekatsekisiwa. Kan'we tinyangwa hinkwato ti pfuleka. Kutani tinketana ta vabohiwa hinkwavo ti tshunxeka. Mulanguteri wa khotso a pfuka evurhangweni. Kaku loko a vona tinyangwa ta khotso ti pfulekile, a hlomula fumo ra yena, a lava ku ti dlaya, hikuva a anakanya leswaku vabohiwa va balekile. Kambe Paul a huwelela hi rito leri tlakuka, a ku, u nga tshuki u ti vavisa, hikuva ha ri kona hinkwerhu. Vamakwerhu leri hi rona rito ra hosi Xikwembu. Vamakwerhu, emixini wa sonto ya namuntlha ni rhandza ku ya vulavula na n'wina hi nhlokomhaka leyi nge, xana makwerhu u endla yini loko xiyimo xi bihile? Evuton'wini vamakwerhu, loko hi ri karhi hi hanya eka misava leyi, hi tala ku hlangana ni swiyimo swo hambanahambana. Swin'wana swa swiyimo leswi hi hlanganaka na swona hi leswinene, hi leswi swi hi tsakisaka, hi leswi swi hi khomaka kahle. Kambe kwala evuton'wini nakambe hi hlangana ni swiyimo leswo biha. Swiyimo leswi swi hetaka matimba. Swiyimo leswi swi hi tsekatsekisaka. Swi tsekisakisaka hambi ku ri mapfalo, hambi ku ri ku pfumela ka hina. Vamakwerhu, laha hi nga hlaya kona rito ra Xikwembu, Paul na Silas na vona a va hlanganile ni xiyimo lexo biha eka vutomi bya vona. Bibele yi hi byela leswaku vavanuna lavambirhi a va ri eriendzweni ra vona ro famba va haxa ivhangeli ya Yesu Kriste etikweni ra Asia. They were in their missionary journey in Asia. Loko vavanuna lavambirhi va ri endleleni, Paul u fikele hi xivono ni vusiku, xivono lexi a xi huma eka wanuna wa le Makedoniya loyi a n'wi rhamba leswaku a pelela eMakedoniya a ta va pfuna. When Paul and Silas came to the city of Philippi, which at that time it was a Roman colony and the principal city of Macedonia, it was around 49 CE. Vanhu va tiko ra Filipi hi nkarhi lowu a va hanya ehansi ka milawu ya ntshikelelo wa mfumo wa Varhoma, naswona a va nga tivi Xikwembu, hikuva hi nkarhi lowu nawu wa tiko ra Roma a wu vula leswaku va fanele ku khongela the emperor tanihi Xikwembu xa vona. Hi xivono xa vanuna loyi a nga kombela Paul leswaku va pelela eMakedoniya,
Xikwembu a xi ri na makungu hi tiko leri. Kutani xi rhumela Paul na Silas leswaku va ya kona va ya twarisa evangeli ya Kreste kona, leswaku the Romans and also the Greek speaking people lava a va tshama etikweni ra Philippi va ta hundzuka. Paul na Silas loko va ri kwale eFilipi va ri karhi va twarisa evangeli, va ve va hlangana ni wanhwana loyi a ri hlonga. Nhwana loyi a xaviwile a endliwa ehlonga leswaku a ta endlela vinyi va yena mali. Nhwanyana lowu, we are told that she was possessed by a demonic spirit. The demonic spirit that enabled her to foretell the future. A swi kota nhwanyana leyi ku byela vanhu timhaka ta vona leti tahataka. Vanhu lavo tala eka xidorobana xa Filipi na tiko hinkwaro ra Makedonia a va ya eka yena leswaku va ta tiva leswaku vutomi lebyi taka byi va khomele yini. Hi moya wa yena wa vungoma, nhwanyana loyi a hamba a vumbela vanhu etimhaka ta vona ta vutomi, kutani va n'wi hakela hi mali. Mali leyi a va n'wi hakela ha yona a yi nga yi eka yena, kambe a yi ya eka vinyi va yena lava a va tifumisa ha yona. Hi marito man'wana, ku xaniseka ka nhwanyana loyi hi mavabyi ya mimoya leyo biha a ku ri ku vuyeriwa ka vinyi va yena. Loko Paul a vona ku xaniseka ka nhwanyana loyi u ve a n'wi hanyisa. Vinyi va nhwanyana loyi loko va vona leswaku u hanyisiwile a va tsakisiwanga hi mhaka leyi, hikuva a va nga ha ta vuyeriwa hi ku hanyisiwa ka yena. Seeing that their hope of profit was gone, they decided to accuse Paul and Silas with political anarchy. Va vula leswaku vanhu lava i vapfilunganyisi va tiko, naswona va dyondzisa mikhuva leyi nga faneriki etikweni ra Filipiya. Paul na Silas were then dragged to the marketplace to face the authorities. They were stripped naked. Va hluvuriwa swiambalo swa vona. What a humiliation. Va biwa, va tlhela va bohiwa milenge ni mavoko hi ntiketana va ya hoxiwa ejele exikarhi ka vabohiwa van'wana. Vamakwerhu, Paul na Silas loko va ri ejele a va ri eka xiyimo lexo tika. A va ri hava freedom of movement. A va bohiwe milenge. A va ri hava freedom yo ti endlela swilo hi mavoko ya vona because a va bohiwe ni mavoko. Kambe because vavanuna lava had the freedom yo tirhisa their minds and the freedom yo tirhisa milomo ya vona, Bibele yi byela leswaku vavanuna lavambirhi va ve va hambana ni vabohiwa lavan'wana. Paul na Silas loko va ri ejele a va zanga va nga tisandza evusiwana. A va nga ri eku endleni ka tiplani ku ri va ta balekisa ku yini ejele. A va nga ri eku endleni ka tiplani to va ta huma njhani eka xiyimo lexi a va ri eka xona. They never wasted their time and energy blaming lava va nga va endla leswaku va khomiwa va nga vinyi va nhwanyana loyi va n'wi hanyiseke. They never wasted their money va lava tiloyara leswaku ti ya va yimela eka nandzu lowu a va kongomane na wona. And most of all, they never questioned the presence or the existence of God, His goodness, His mercy, or blame God eka situation leyi a va ri eka yona. Paul na Silas, I believe they could also have given up.
kambe vamakwerhu Bibele yi byela leswaku swi ri karhi swi tika swi nga olovi. Paul na Silas va ri ejele va sungule ku khongela, va yimbelela tinsimu ta ku dzunisa Xikwembu. Onge ndza va vona vavanuna lava va ri karhi va yimbelela va ku Yesu i hosi ya hina. Loko mfumo ri vuyile hi kona hi nga ta tshama. Loko ku lwa ku herile hi ta sungula ku wisa. Bibele yi byela leswaku loko va ri karhi va khongela va dzunisa Xikwembu, va bohiwa lavan'wana a va yingisa. Vamakwerhu na hina vaakatiko va tiko leri namuntlha ha hlanganile ni xiyimo xo tika. Hi pfaleriwile etindlwini ta hina hikokwalaho ka mavabyi lawa ma hlaseleke tiko, mavabyi lama hlaseleke misava hinkwayo. Vana va hina a va yi exikolweni, lavakulu a va yi emitirhweni. Hi masonto ha tsandzeka ku ya etikerekeni ya gandzela Xikwembu xa hina. Loko hi loveriwa hi lava hi va rhandzaka, ha tsandzeka ku ya hi ya valahla hikokwalaho ka milawu leyi vekiweke leyi yi lavaka ku hi pfuna leswaku hi nga tluleriwi hi mavabyi lawa ma hlaseleke. Sweswi vanhu lavo tala hi na swivutiso leswi swi pfumalaka tinhlamulo. Hakunene hi le ka xiyimo xo tika. Ha tivutisa leswaku xana hi ta pona eka ntungu lowu. Ha tivutisa leswaku xana ntungu lowu wu ta hela rini, loko swi te yini. Xiyimo lexi hi nga eka xona vamakwerhu a xi hambananga na xiyimo lexi malandza ya Xikwembu Paul na Silas a va ri eka xona. Tanihi vapfumeri, rito namuntlha ri vulavula na mina na n'wina. As Christian a hi fanele na Paul na Silas. A hi dyondzeni dyondzo namuntlha eka maendlelo ya vavanuna lavambirhi lava loko va hlangane na leswo tika va nga dzunisa, va nga tlangela, va nga khongela Xikwembu. Vamakwerhu lowu nkarhi hi nga eka wona, nkarhi lowu hi nga le ka ku tsemakanyeni, a hi wona nkarhi wo va hi tiputa vusiwana. Lowu a hi wona nkarhi wo va hi blame vurhangeri bya tiko ni milawu leyi va yi vekeke. Lowu a hi wona nkarhi lowu hi wu tsemakanyaka wo va hi blame Xikwembu, hi tivutisa leswaku Xikwembu lexi xi kwihi loko hi ri eku xanisekeni hi mavabyi lawa ma hi lovisaka. Lowu a hi wona nkarhi wo va hi blame hambi ku ri vurhangeri bya tiko ra hina. Nkarhi lowu hi nga eka wona vamakwerhu i nkarhi wa ku va hi ya emahlweni ka Xikwembu, hi ya titsongahata. I nkarhi wa ku va hi ya emahlweni ka Xikwembu, hi ya dzunisa, hi yimbelela tinsimu, hi tshineta hinkwavo lava va khomiweke hi mavabyi lawa emahlweni ka Xikwembu tanihi Paul na Silas. Loko hi endla sweswo, Xikwembu xi ta hi yingisa. Loko hi endla sweswo, swikhongelo swa hina swi ta yingisiwa hikuva Xikwembu lexi hi xi khongelaka i Xikwembu xa masingita. Tiketana ta mavabyi ya COVID-19 lama saleleke tiko hinkwaro, lama ma nga hi nyiki kurhula, hi ta tshunxiwa eka wona naswona ma ta heriseriwa makumu. Xikwembu xi ta yingisa swikhongelo swa hina. Vamakwerhu, through our praise and prayers in this trying time, hi nga kota ku hundzula ni lavo tala va vona matimba ya Xikwembu eka hina. Hi nga kota ku tiyisa na lava va heleriweke hi ku tshemba. As long as mina na n'wina eka sonto ya namuntlha vamakwerhu hi nga teka enkarhi lowu hi fana na Paul na Silas, hi nga teka enkarhi lowu hi hundzuka vatwi ni vaendli va rito ra Xikwembu. Kereke ya hina, mindyangu ya hina, hambi ku ri tiko ra hina ra South Africa, hambi ku ri the whole world can be saved eka ntungu lowu hi hlaseleke. Onge Xikwembu xa matimba hinkwawo xi nga hi pfuna sweswi leyi laha ku nga heriki. Amen.
a hi khongeleni. Inkomu Yehova Xikwembu xa hina, hi khensa rito ra wena hosi, rito leri hi nyikaka matimba ni ku tshemba hi nkarhi wo fana na lowu. Dear Lord, you never promise us that this life will be easy, but you promise us that you are bigger than any storm we face in this world. Give us the power to come out of these trials that we are facing in our country and in the whole world. Ikhongelela hosi ku herisiwa ka mavabyi hinkwawo, ngopfungopfu mavabyi lawa ya COVID-19 lawa ma hlaseleke tiko ra hina ni misava hinkwayo. Ikhongelela lava se va khomiweke hi mavabyi lawa, va horise hosi a ri wena. Thank you, Lord, that you alone understand our trials and that you care. We choose today to fix our eyes not only on all our troubles that surround us, but on you alone, Lord. We pray, dear Lord, through your Son, Jesus Christ. Amen. Onge Xikwembu xi nga hi katekisa namuntlha leyi laha ku nga heriki. Amen.